Hilat kuyakaraka kurja kisa, wasitata arunta sipjayari. Hiwasaraka wakichawe taipitpachwa narakaja wasitatwa TV Perú ukampirusa, kipka Nacional FM ukataipirakatwa kutintari parakja. Kaukitara karjai obra caja kata sipjaraksta, takpacha burasilla juimapiwa arunta da parakta, akiri taipitpacha. Hiwasaraka wakichawe taipitpacha. Hanyanya pana asasina arunta sipjayari hichajantatira. Kauchapirakati bargacha kaukitarkar hakata siptaja, hankaki weraget vista prat mira. Kauchapirakati pampacha kaukitarkar hakata siptaja, uiwampi mistoja pajane, alwat sarang hayate paraktanja, uiwaja haniwalik ekas patejanicha, ikea payan sumira pajari, yapsa kusraki inaka paragiñare. Ukapa hayate urakampi saranta payan hilat kuyakanaka. Kumuri autuapna keniraka wakiri Perú sui pachar hach ahwa urtawin wahuparaka hakata sipkara hilat kuyakanaka. Mama inirip ekniri paja patakatja kimsakal tungkani wachahwa urtawina hakata sipkaraki haniwa irrakapkiti sasinwa arsuliraki hukapi atkata panyani. Mayero Mayui Paja Gremio Nacional de Transportistas y Conductores Perú Suyusata Combustible Irajata Tapata Arunacapa East Ayasipjaña Pataki Luret Abjeja Ukatwa Chikaru Matahichuru Lunes Sarak Urua Sait Awiluret Abjeja Carretera Central Panamericana Suru Kamasa Norte Autunagat Cotoja Impuesto selectivo al consumo pataka por ciento Churecata Siña Pataki Mait Abjeja Yaja Mayuina Capaja Auto apnajerina karusa wakunaspana ukakip karaki maka machisa auto apnajerina katakisa utjaña patakiusa saumait aprija ukakip karaki hani peajensa eje retráctil kolke mayip jaña pataki takina casa askichaspana peajena kansa hani kolke mayis panti sasaumait apjana Iván Valencia Ireptirita Queja Pamarao Ministerio de Transporte Aruski Pasipki Hichakamaja Mesa de Diálogo Aruski Pawisa Haniukun Arustukup Kitisasa Kanais Anija Kim Sakalaktunka por ciento Hatik Epir Autunakat Kamirina Caja Sait Auch Amampi Uluret Aprija Hichamarte Sarakorua Hisk Amarkarusarinaka Auto Apnajerinaka Maya Chasip Hanyapataki Soit Asipki Niatunka Waranka Autunaka Hani Irena Kapkaniti. Ukchilkamaja, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Sata Ukata y Pitpacha, Kuranakajai, Mait Asiurakaja Utjeja, Aruski Paweja Utjpana, Sasirwa Auto Apnajerina Garoja y Atiare Praki. Kurjabati, Kipka Yakasurakata, Auto Apnajerina Campeja Hanjabawa Kurasa Chefeata Kiti Sasinsa Uparakaja, Ukata y Pitpacha Hanash Tasire Prakiwa. Uka Kipkarakiwa Kim Satunka Bayani Ururaka Sarajeri Diciembre Pasina Pawaranka Patunka Bayani Baranja, Ukurukamawa, IGB, Exoneración Sata Ukaja Hit Eata Haraki. Ukabata, Kipka, Auto Apnajerina Caja, Isnakasipka Kiyapataki. Uka Kipkaraki, Auto Apnajerina Han, Chani Hithat Eapanyapatakiwa, Sasinsa Hanash Siriparakiwa. MTC Taipit Pacha, Kipka, Auto Apnajerina Garusti, Han Chahua Urtaura Caja Utpant, Ansasa, Aruski Papanyari, Aruski Pawe Utpana, Sasirwa Kuparakaja, Maitasi Paraki. Morata berkapasina kahicaha pukal pamarkaro put abhanyari papata kahila ukapa hakira kawa tukup hataina macap hataina umap hataina wa ukajakan pacha kipka anata ururaka puncawe tuk abhanyari sasiro para kaha wa kicha para kitaina kurhamasa uja abhanyari Haniwa Haya Hayankanya Sayuku Apkatasinya Sa Ukamasa Kim Zapataka COVID-19 Usuta Hakawina Casa Tuk Atata Sulika Suyuna Hicha Hipa Maranja Ukanaksa Yakapkanati Akam Hamokanak Onektirina Kawahicha Domingo Haip Ochakaro Mapunchawina Yika Taipina Unt Ataja Anat Punchawitu Cosita Pluret Anyani Usasao House Ayapatainaja Ore que estampisa ni asapa pataga hakena campiwa anka marcata marca chirina campisa sohta kilómetro Federico Basadre carretera checan capjanawa
Mareka chirina kaha macha sisa toko sisa niasa hanyang kausut kaspa ukama pranawa walha ut asiwina kasa misa nakasa chik tapita mareka chirina kasa tanta chata pranawa hichalunes sarak urutua pukalpa mareka hasin pacha usun tatawiuharua halakipeja kunateja waleja mareka chirina kawanyan kausumpiwapi katataprija hichamaran mayakiwa COVID-19 usu hakim zapataka patunka pakalguni hakenakan hakawipa apasjija ukanakan hakollirina casa kipka pampachakansa uthasirina karusa ukamau ainash ayeja diresa ukayalita ipitja mayurun mayakiwa tunka sohtani hakenakana hakawipsa tukt ayiwa sasau yatjat ayanija. Elmer Cáceres Yica Arequipa Sulcasura Pechteripasti. Gobierno Pequenchawi Taipitja Pfizer vacuna Goyanacua Alane Preja. Ukajajariwa Askikiti. Ansasa Sputnik 5. Vacuna Goyanacua Marcachirina Gataqueja Alap Hayapaja. Akire Goyawa Kusja Yankau Sutja Hargakasiraki. Nairaja Kunhamsa Hakatase Payatanja Ukamaru Usa Kutja Paraxnawa. Akire Hakusa Puriwa. Sasirwa Hupaja Arsulirakina. Masarma antigua planta de oxígeno medicinal sata sabana utaya patakiwa kamara markarja utaruk erakira ukarwa hupaja naira uruna kastikim sakal tunka ukama markachirina kawa COVID-19 usumpeja kipka koyanya utana karja hakata separakira ukajanya chikatarua hichaja hitek eatajaraki akuruna karja pakal tunka ukama ikiñarakawa sinte usunta taragatakeja chusakiskiwa sasinsa hupaja arsuliraquinawa. Murata parka masinaka yatiaura campi saranta sipka kiñari COVID-19 usoroja atipja pjayari ainast eapjayari sasirwa ampi walwa ilaja sipkaraki cayete barranca uka kipkaraki 5 María Marcanacana unjapjayari. Cañete Chacana Municipalidad Distrital Mala Mayer Samakin Inokeri Chureja Ukamwa Nyan Kausun Pipi Katatanakaru Sintit Akasin Kirinakaru Inakiula Kirasineja Barranca Collañutaruraki Ma Samakeña Inokerma Conveniumpi Universidad Nacional de Ingeniería Hach Ayatakañutata Ukamasa Ministerio de Salud Ampi Mayast Asita Purineja Samakeñ Inokereja Yatung Tunka Kimsani por ciento Ukamwa Inok Anija Payir Samakeñ Inokereja Tingo María Collañutana Pescatunka Usunta Tanakaruyana Piñataki Ust Aprija Ucaja Portugal Checat Pachawa Gobierno Regional Huánuco Checata Puret Ayaneja Tunka Pescanuruna Canua Inocan Caneja Ucama Kimsa Tunka Sohtani metros cúbicos Zapa Pachans Inoctanija Cosco Checanraki Samutaipita Samakeña COVID-19 Usun Pipi Katatanakarujan Usun Tatanakarus Inakiula Kiraneja Balonana Caja Garesilazo Koyan Utana Maita Pisipkeja Sohta Pachata Pakalko Alwa Pachkama Kunanakas Humanakaja Aptsayapjanyamaja Usun Tatan DNI Copia Paki Receta Médica Ukamasa Unjirina DNI Pasa Samakeña Hakachimayo Chacana Ayasinija. Trujillo Marcaro Port Apjayari, Nairakata Pescaboranca Kimsakan Pataka Pescatunca, Ukama Pfizer Vacuna Coyanacua Trujillo Marcaroja Port Eapjaraki, Gauchapi Marcachi Nirakati, Sohtatunca Barane Japjeja, Anayan Hakata Sepjeja, Jupanakaru, Akiri Vacuna Coyanaca y tanta Paya Patakiwa Port Eapjaraki. Akiri Coyanaca, Kipka Ultra Congeladora Sata, Tayaru Chuyunki Arua, Gauchapi Laboratorio de Microbiología SATA, Universidad Privada Antenor Orrego Hacheatiña Uta Taipir Hacatasqueja Ucachagarua Ustaparakina, Uchinca Baja Gerencia Regional de Salud SATA, Ucata y Pitpacha, Aruma Antigua, Kipka Chuipani, Marcachirina Caruja, Vacuna Coya y tanta Yahueja Callante Yatani, Sasigua Yatiane Paraki.
Trujillo markata haltu apanyani hichaja tagna sulka suyo chegaro halano apanyani. Uka chegan pacha murata marca más iraka diresa taipit pacha ya tiene para aquí wa kurjamati 24 horas kepas apanyani pachana kanja Hipólito Unarue Collanya Uta Taipiu Kitanja Ma Marcachiririkiwa COVID-19 Usopeja Jacob Hatuk Jarakita Asasina. Uka Kip Karakiwa Kipka Kim Sakal Tunka Kim Sari Uka Marakawa COVID-19 Usompeja Katunte Asipjarakitaina. Ukchin Kabaja Pataka Pescatunka Ukama Marcachirikawa Akuruna Kanja Collanya Utarakanwa Hakata Sipjaraki. Huparakatja Kim Satunka Pusini Ukama Marcachirikawa Akiri Yanja Usoneje Ukatsa Unidad de Cuidados Intensivos Sata Ukata y Pinwa Sinti Osunta Tapune Huparakaja Hakata Sipjaraki. Komarja Kanyataki Pechtirinakasti Marcachirikaruja Yanja Usuta Hakaka Sinyataki Amtawirakawa Utje Ukarak Yak Apayani Aka Usuroja Atip Apayani Sasinwa y Utasiniparaki. Gobierno Pekenchawi Taipitja AstraZeneca vacuna Collanacua Alap Haraki Murata Marcachir Hilat Villacaraka. Europa Chagarja Akuru Kanja Akire Collaja Hanjamawa Askikites Asilwa Saparaki. Uchin Kabaja Komar Ansasa. Kipka Yateja Yataki, Uka Kipkaraki Yaticha Yataki, Ministro Pechteristi Aprendo en Casa. Utana Yateja Yataki Uka Plataforma Sata Pesca Uraraka Sarakere Kasawe Pasinwa Kallante Ata Karakini Sasinsa Karash Tadirakiwa Uijapanyani. Kaukiri Laboratorio Nakantia COVID-19 Nyanjausu Takisti Bakun Lorap Hataina Ukat Ukanakan Piniakiu Aruski Patakani Sasino Kananchasini Faragina. Conferencia de prensa Taipit Kananchani Farakina Ricardo Cuenca Yatichau Yatakau Taipit Pektaskarakina. Ukamkik Parakiwa Nuria Sparch Defensa Taipita. Ni aquí o muitas carajitaina AstraZeneca taipitsa vacuna nakasti hakatas kanyapataki. Ukamas kun hamakatainti Europa Americans ukanakatsa arhatan karakinoa. Ricardo Cuenca Yatichau Yatakawi taipit ektiri kananchan karakino kun hamati sohtatunka sohtani por ciento hukanakau liknamsti akamarkana Yatakawi taipitsti kalkarajitaina. Ukamas yatiasinis karakino atunka pescani urunakanwani unyano kanyasti lup iskaragitaina. Akamark Pachan Yatakayu Tanagarusti Kutita Cañapataki. El día de hoy podíamos decir que alrededor Pichuruja Safsnawa, Patunka Payani por ciento, ya Ukam Hamau, Yatia Utaraganja, Patunka Payani por ciento, ya Ukam Hamawa, Kutiri Kasawi Pasinja, Kiri Suipacharja, Histrata Haspa, Kauchapinakati, Pampacha Kauhitarja Kataseja, Ukauhitaragan. Kuna pajantia choka paksisti tuk eyas karakini. Kutita kapuneniti ukasti ukanoa yatita kani sasina kanajas karakina. Kik parakiwa aprendo en casa con jamatite peruta y pizza amanchas karaki ukanegatsa kanajan karakinoa. Ukam kik parakiwa radio taipich amanchas kanyabadagis lup iskaragitainoa. El 5 de abril empieza Aprendo en casa virtual sato kaukayantarakire. Amuy kip tataskiu, uya kip tataskiwa. Ukatra, tunka ya tunkani. Kasawe pasirja, televisión, uka kip karaki, radio, aruskipaya, utarakatua, yateata jarakirej. Ukaja, amuy tatajiwa, yatejerina katakej. Defensa taipit ektiri Nuria Sparch arsunis karakina kun hamati amuit asip karagitainoa. Marta Suruno apakal kawarang papatak pusitunka kimsakal kone chimani nakarusti institutos castrenses taipitsti bakuna sinya amuit askaragitaina. Ukamkik parakiwa yakapachansti kananchan karakina kun hamati warang kawarangkani. Pakal patak tunka warang kapaskapatak pusitunka latunkanisti yamapt atap haragitaina. Willa masinakasti sokta patak bononakwa katokap haragitaina. Europa Chagarja Yakita Hakata Sipharaki, Mama ini Direkaja, Kipka Haskart Aparajiwa. Kurhamati, Ma Kauka, Urunaka Kiskiwa, Austria Uka Kipkaraki, Noruega Chagarakarja, AstraZeneca vacuna Collanaka Han, Apakata Pantihan, Ustata Panti, Marcachiri de Garoja, Kurhamati, Kipka, Wilarua Taitaeja, Sasirwa, Sapharaki, Ukamwa Hichakutenja, Alemania, Holanda. Italia, España, Ukakip Karaki, Francia Chagaragalja, Rutapharaki. Ukapatwa Burata Hilata Kuyakanaka, Nia Tunka Suyo Jagau Hitarakarwa, Europa Chaganja, AstraZeneca vacuna Collanaka Han Apaka Payaniti, Sasirwa Amt Apharaki. Ukatja Ukaja Ukawa,
OMS, uka kipkaraki, Inglaterra suyutha, akiri wakura koyaha, kusawa, askiwa sasirwa saripharaki. Ukchika baja, hichahutiri, kasawi pasiwa, AstraZeneca, bakura koyaraka, katuk apayari, COVAX Facility, huparakau aptere pani suyusaruja, sasirwa, akachikanja suyusarja, suyasip karaktana. Peru suyusaja ukama sasinja, kipka nairakata, bakura koyaraka, AstraZeneca huparakaja putere paspa sasirwa, suyasip karaktana. Tunka pusiri waranjans warankapa, ukama bakura koyarakwa altapara kitaida, akiri laboratorio sata, koya luririnakata. Kobarja kayataki Ministerio Pernau eta Ipetua yatiare paraki purata marca masinaka. Pawaranka pusipataka patunka payari ukama markachi rinakawa hicha hipa 24 horas sata pachara karja coronavirus usumpeja katunte asip parakitaina. Hakaki wa haku parakitaina. Ukatja kipka tunka pusine urunaka sarakere hicha paksinja pataka pakantunka mayani ukama markachi rinakawa haka urakapja akiri usumpeja tunka parakitaina. Uchika baja tunka pusini waranka ukamarakawa akuru rakanja ampi hilat kuyakaraka tunka pusini waranka pescapataka sohta ukama barkachi rinakawa ampi kipka koyanya utarakarwa hakat asipharaki uchika baja burata barka masinaka walhari rakawa sapharaki akiri jahari poriwa hauchasa askikiti sasina hukampi yatia urakaja utaskakiwa hichakanta tirja burata barka masinaka kauchapirakate Hichaja, Yajaya, Tiawimpi, Sarata, Payari, Hilat, Cuyacaraka. Estados Unidos, Ucaso Europort, Payari. Akiri, Urak, Pacharwa, Murata, Barca, Masinaka, Bakura, Coyaraca, Ampi, Ustapayari, Sasirwa, Saparaki, Coronavirus, Usoro, Ainas, Ayatakeja, Ucachacarja, Vale, Cosua, Vacuna, Colja, Ustaparakitaina. Uxikabaja, Chile, Surja, Kimsatunka, Kimsari, Waranka, Hita, Ukama, Barcachi, Nirakawa, Kepa, 24 horas Sata, Pacharacarwa, Coronavirus, Usumpeja, Katunte, Separakitaina, Kurjama Polisa, y Atata Payani. Chile marcan Yatunka, municipio Taipino, Santiago Chacansti, cuarentenar mantap Jaragitaina. Uca Chacansti, pescorunacan, ni aquí pesca Warancanis, Ñancausti, Catuf, Jaragitaina. Ukamanakasti hitkataska kirakitaino kunatiuka markansti niakiwa pesca warankanirus bakuna sinyasti amtaskaragitaina. Ukamanakampi achokapaksi tukuikama pokañawa lupino kaskaragitaina. Sarnakanyanakas usakirakino ukamkik parakiu alhanyanakas Sao Paulo chakanja. Ukatuka chakansti metro chakan walhaniki purinta jaragitainsa. Maire Kamir marcao hitansti Brasil marcan Gepartap Jaragitaino acunatiu Chacansti Arum Chacarus Caniu Onchtap Caragitainti. Sao Paulo Chacansti Niakio Cayuita Nakaskilar Caragitaina Kimsakal Jotunka Kimsakal Joni % Jukanakau Ikianakasti Pocanta da Caragitaina. Ukatia Tiaf Jarakino Sohtatunka Pusini Waranka Patak Patunka Kimsaniu Hiwara Tanakasti Utkaragitaina. Estados Unidos marcan pusichaka pescani waranka niru mayurunsti vacuna jaragitaina. Nairiri viernesan payachaka yatunka waranka niru vacunas caragitainsa. Estados Unidos marcan yatiaf jarakino kimsatunka sohtani waranka akinaka vacunsti kadok jaragitaina. Kupanakasti pakut vacunata jaragitainu kamkik parakio kananchani jarakino sohtatunka yatunkani waranka ninakasti makutikwa vacunsti kadok jaragitaina. Rafael López Aliaga Jupaja Iquitos Marcarua Hakata Sirakina. Nayaruja Hiwaya Pamamau Sasirwa Sapjetoja Sasirwa Sarakina. Uchika Baja Tarapoto Marcarua Keiko Fujimori Jupaja Hakata Sirakina. Nayaja Maiha Mankurikja Ukapacharja Kunti Iragerekja Ukwanayaja Yatian Jamonja. José Domingo Pérez Kucha Arctireja Jupaja Ukajaliwa Morquitis Asinsa Sarakinawa. Kurjamasa Yatjata Payani. Renovación Popular Taipit Irimpi Rafael López Aliaga Jupampisti Walhaninakau Iquitos Marcansti Chik Afjaragitaina. Ukachakan Lup Iwinakapsti Hanasti Karagitain Niakiu Mun Karagitainsa. Niakiu Amuinok Karagitainsa Loreto Sulcasuyut Yurima Huachacacam Autotakisti Luras Cañabataki. Ukamkik Parakiwa Aeropuerto Internacional Lorenz Mun Karagitaino Ukataipita Turismosti Loreto Marcanach Amanjas Cañabataki. Yakatokatsti Han Kust Munap Hetok Sasino Yati Karagitaina.
Anchitaja, Hiwaya Pamabao Sasilwas Apretoja, Han camioneta autotramist Pante, Arsurisa, Han mist Pante. Tarapoto marcano a Keiko Fujimori kiditip ekrinsti munkarak hupasti hakatas karagitaina. Ukachakansti pakalkotunka waranka pruebas moleculares sukanakau amuyuski a las siñastisasina kananch karagitaina. Ukankik para ki planta wakichany hakatan sa munkaragitaina. Ukanakasti inaki churatakas pasasino yati karakina. Ukamasi akatoket Fuerza Popular Taipit ekristi José Domingo Pérez Kuchar Kiritza Arsun Karakino. Maija moinja marakiwa kun jamati kuchar kiristi arsun karakina han yatiaña, han lup iwinakaksa winteña. Candidato Julio Guzmán Cusco marca Camagua por Inticaragitaina. Ucachacan Cananchas Karakina kun jamati jupastima biotecnología hakatañua amuitas Karagitaina. Ucataipita Koyanakats ya puto quetzaucan kikparak uyuanakatsa yatjatasiña bataki. Ukanakasti papatak $40 kanakam pamaran hakatas kiñatakiwa amuitas karagitaina. Partido Morado Taipit Iristi Rafael López Aliaga, Masipampi Aruskip Kañatakiwa Main Karakina. López Aliaga Gilata, cartas notariales ata Ucaracua, Apayanistag. Ucatzipanja, Taquinimpita, Naira Jatalwa, Hismaja. Chincheros Plaschacat, Apurimac Marcat Pachua, Acción Popular Taipit Saridisti, Johnny Lescano, Arsunis Karakina. Jupasti Pekenchawi Taipit Kunanakats, Hitekao Kiritaino, como Kanajan Karakina. Hariwa Empresas, Ucarakaja Utjitote. Yajarakasa Hariwa Utjitote. Perú se usa Pekenchirhama Utjataja, Ucapacharaja. Pairu Punosil Kasuyun, economista Hernando de Soto Chikkaragitaina. Ucachacansti avanza país Taipit Sariristi Johnny Lescanon Paruski Pensa Munkaragitainoa. Nayaja, Aruski Pañari, Abuiki Pañari Sasin Wajistra. Ucatra Haustpi, Hutaupana. De Soto Ucachacansti Litio, Absuta Cañabatekiwa Lup Enoch Karagitaina. Arsus Karakino Falchani Proyecto Macusani Toqueta. Payachaka pescani waranka toneladas litios kau utiki sasino amuy karakina. Ukatuka absuwisti orakpayat wali unt atagaspawa sasino ayati karakitainsa. Yatiaura Capti Saranta Sipkakillari, Carlos Aparicio Pedia, embajador de Bolivia, Erterirua ba Carta la Pequeicagua, Aptea para Quisapara. Martín Vizcarra Naira Balcuja, Neaja. Justicia Ucatja Jariwa Bolivia Suruja, Hispcajati, Sasidwa Sarakina. Kipka Rafael Pela, Jucha Arctiriwa, Cuarto Poder Huaquichawi Taipirwa Arsura Kitaina Ucuatwa Akiri Yatia Uracaja, Mirante Ata Karaki. Ucaro Jupaja, Vizcarra Cornejo Jupasti, Bolivia Suirua Hispespaja, Sasidwa Sarakina. Jucha Arctiri Taqueja, Hanipuriwa Caja Hauchasa Kusa Kaspati, Justicia Ucatja Naira Balcoja Hispespawa, Ucatwa, Ma Jaujapachara Kataki, Mutuya Utaru Histantanya Wakisispa, Sasinsa, Saraki Irawa. Arequipa Sulcasio Chacaro Pursta Payari Hichacuterja, Neldi Mendoza Jupawa Ucachacarja Hakata Sirakina, Renovación Popular Ucata y Pinja, Payiri Arquirjimbawa Jupaja Sararaki. Rafael López Aliaga, Kititi, Maljabaja Utjatan Jabureja, Jupaja, Akata y Pitja, Hitek Eta Janiwa Sasitwa Sarakina. Ukatja Mendoza Jupasti, Akama Itauroja, Nayaja Haistwa Sasitwa Sanaja. Uchica Baja, Jurado Nacional de Elecciones Ukata y Pitpacha, Tunka Ururaca Sarakiri, Anata Parsinja, Ukurka Bakiwa Hiteka Payapana, Sasitwa Hanash Diraki. Mendoza Jupasti, Kipka Warmina Karo, Han Yang Hachawi Utaya Patakiwa Aruski Pawiwa Utarakina. Ukarakwa Mirante Apataiga, Sasinsa, Saraki Inawa. Yatiaura Capti Sananta Sipkakillani, Carmen Omonte Jupasti, Payire Arquirjapawa Sararaki, Alianza por el Progreso, Ucata y Pinpacha. Jupaja, COVID-19 Usuana Yaroja Katuntitoja Sasilwa Yatia Dirakina. Facebook, Ucata y Pitpachua, Jupaja, Yatia Dirakina. Akiri Marcachiristi, César Acuña Jupampiwa Sararaki. Ucatwa, Waranka, Ucaba, Marcachiri la caja COVID-19 Osumpeja Katunte y Asipja, Ucaba Nuanayaja Hatasirak.
COVID-19 usuwa na yaruha katunti toha sa sidwa upaha kanash dirakina. O monte kupasti na yaha hichaha utang kakihaw. Ukat hakun haman halya akiri chihranya takeha sartea ta cheneha ukarakaha unchukitas kariwa sa sinsa saraki inawa. Akiriwa maindiri yatiaweja Estadio Nacional Eko Taquiña Uyurwa. Tu kabayani ururaka sarakiri kasawe paxirja ukata ipinja Jacob Jarakiriwa. Instituto Peruano del Deporte Jupa Naka Taipito Ampi Kimsatunka Pakalturi Ukama Chakau Hitarakawa Uteja ukata ipi uhitarakana irnakapamba sa sitwa sa parakitaina ompe istakirina karuja. Ukamatwa paipacha instituciones taipitwa balikuswa aruskipa parakitaina. COVID-19 uso perusu sanahan akan tanya patakiwa akamaraka balikuswa amta paraki irnaga paraki. Ricardo Cuenca Jupaja Yatecawi Yatichawi Ministro Pertriwa Hichapawaranka Patunka Bayani Maranja Yatecawi Wakip Karaki Yatichaweja Kalyan Triwa Ukaja Aski Kusa Sartuya Tapana Sasitwa Sarakina Uchinka Baja Aprendo en Casa Wakichaweja Jukampi Jutiri Uruna Garja Jukampi Wakichata Pachariwa Sasitwa Sarakina Kipka Pampacha Ukitarekarja Kautanejai Hitpacha Kuchapchini Kipka Yatinya Utara Kaparuja Ukatsa Hanash Trakira Wakurja Bapurisa Yathatasipka Kiñali. Sokta Huarancuarancani Sokta Tuncafescani Huaranca Colegios Públicos, pero suyusan pachajicha lunes Saraj Uruguayata Kawipakalta Prija, Ñanjaus Pachata Virtual Taipitaki, Tuncafescan Saraj Urucamakasa o Farsita, Ucamaniwa. Ricardo Cuenca Yaticha Oyata Kawita Ministro Jajichuruti Yata Cañutanaka Arasizapa Aneja, ni Apatun Capayani por ciento Yata Cañutanakaja. Ayunakata hist arasisapana usasao kanais aneja hichapaxiwa kaukitansa kachata hist arasispaja pero suyusana uñano kapjaniwa sasao arisuayija yate cañutanaka hist arasiña pataki kimsa niveles gobierno tawa ukamasa kipka yati chirinakata yata karinakata ukamasa aukita ikanakat sasao arajat aneja virtuales taipita yati chauyata kawija Cuenca hicha maraja utan wayatekta wakichawisa maich asiniwa ukamawa Google ukampiu aruski patawa ukatwa virtuales taipita yata kapjaniwa sasauyat hat ayanija internet utjaña pataki yati chauyata kawit ministro japusitunka por ciento tablets la kiratau maini nakaja kimsa tunka mayani sarak uruta neriki paupurini ni usasau ars awayeja. Uno surka suyo chekaro pur apjanyari. Kopani yunguyo chekau kitanja tarwi yapucha weja haniwa sumja achuk haniti. Huipiwa chamampi huipintara kitaina kurja mapulisea tatasipka kiñari. Margarita Ukamas Lidia Culiacampi Taruinak Satapjaraitaina Jupanacasti Aukinacapati Atejapjaraitaina Ukat Ukopani Marcan Puno Sulka Suyutstilla Puyapjaraitaina Jupanacasti Hichamara Hanikiu Sindia Chuyapjaraitain Tukatsniakilla Katatas Hakatasipjaraitaina Aguasta avispa ukapulgun verde negro rojo ukanakaru kunit anjapjarak ukamch uksani warta karak nanaga Tarwisti waliyak atagarakiwa wali kusaki pana ukamas diabetiku panagatakis apnakapjaraitainoa akahuipik apawaji kot halyukot akamaki harak istaurina akamaki pankartas harak ma lawanakan mahuk aki harak kangaha chusuki harak ukamaki harak ni sumatonko harakis Kopani margachirina kasti tarwi alyaputaki wanham apnakapjaraitaina ukanagampiu kachakanstich okanak sum sata iniciativ jaragitaina Ainta kasero haspa nakataki kwa Abuno orgánica, algo de que walhaspa kwa hawasataki y papataki awinataki konakataki kwa walhaspa. Anchita Nagasti Tarwi Yapuchas Cañapataquisti Asociación Rural Chuima Aruta y Pituach Amancha Jaraitaina. Ukamkik para Kiu con jamás Yapucha Takaraquispa Ukanakats Yaticha Jaraitainoa. Hiwasaraka wakicha weja tuk eje burata girata cuyacaraka. Aruba antigua hukampi y atiauraca etasitawa kutin tanijaja. Kuranja
Zaira Josefina paitan hapekai kusunchis allilan chukashan kimanachu ichapanachay Zaira supaq pachapaqari kachun qampaq. Qampaq pisturay Walter imaynayan qankuna pisturaykuna yaykuna qhawarikamuqkuna TV Perú chawpi mantalliyanchu imaynayan karkushankichis tukuy Tupananchis kama. Nuqaykupis tupananchis kamaña turachay tukuy sunqumanta nuqanchispis qallarikusunña nuqanchis wakichininchista.